Your party on the same day announced कि बाबा आम्ही contest करचे ना. It could be interpreted कि it was an emotional outburst कि बाबा 100%. कोणतरी expired झाला. So that day everyone was highly emotional. कोणीच expect करणार रविनाक expired जातले म्हणून. पुढून तुझ्या पार्टेन तुका कॉन्फिडन्सान घेवना. तुका कॉन्टेस्ट करप काय ना करप हे सध्या मुद्दो आसा. कॉन्टेस्ट केलो जाल्यार पार्टी सोडून कॉन्टेस्ट करचो पडटलो. ना केलो जाल्यार यू विल वेट फॉर 27 अशी परिस्थिती आसा. ना परिस्थिती अशी ना अजून पर्यंत ना केलो हे तुका हांवें म्हणूना. समजा 2026 आता आनी 25 हे 2 वर्सां आसा. मोर लेट आय हॅव टू थिंक. If it is now, I don't need to think. आता जर आसा you consider because already वारें जाल्लें आसा. You have to tell people की yes or no because supporters others will have to decide. If not Bhatika then supporters आमचे सगळे उलोवणे जाल्ले आसा. I am not backing out for sure. If I am going independent. If I don't get a ticket, my doors are open. I have told it to my leaders what I have to give the message. I am not backing out to create someone else as a MLA in Ponda, which is very clear. Someone else could be Ritesh also. Whoever it is. So you are not backing out. Means you are contesting. See, understand. Whoever it is, Ketan Bhatikar is in the line. So you are contesting. 100%. See, हांवें तुका उदोळी उलयतना सांगला कॉन्टेस्ट करपाचोच केतनान. तू आता म्हणटा बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. करचोच पडटलें म्हाका. तू कसो ना म्हणू शकता म्हाका. ना बिकॉज तू म्हटला आपण झेडपी नंतर कितें परत तुका सांगता हांवें ना तशें सांगूना हांवें म्हटला झेडपी टायमार जर आमदारकी जाली जाल्यार सामकेंच बरें जालें. ओके. अर्दो पार्ट थंयचो मेळ्ळो अर्दो पार्ट सो आय कॅन गो ऑल आवट. समजा इलेक्शन 2026 मेन जालें जाल्यार हांव आतां सांगूंक शकना. यू हॅव टू प्ले युअर कार्ड्स व्हेरी सेफली. पूण करतलोच तूं कॉन्टेस्ट. तुका 2025 भितर इलेक्शन जालें जाल्यार 101% केतन भाटेकर इज इन द लायन. 2026 जाल्यार आमी परत 26 मेळुया. शिता फुडें मीठ खावन फायदो ना. कित्याक याद धर 2026 पावले बेता 2-3 ऑक्टोबर नोव्हेंबर परत कोर्ट लागता. तुम्ही पळयतात GNH.